ایک مرتبہ پھر خوشامدید۔ پاکستانی قید سے رہائی پانے والے سرجیت سنگھ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سربجیت سنگھ مسلمان ہو گیا ہے۔ سرجیت سنگھ نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی جیل میں قید سربجیت سنگھ اور کرپال سنگھ مسلمان ہو چکے ہیں۔ سربجیت سنگھ کا اسلامی نام سرفراز اور کرپال سنگھ کا نام دین محمد ہے۔ سرجیت کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ سربجیت اور کرپال حکومت سے سزا میں رعایت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوئے ہوں، تاہم سربجیت کی بہن دلبیر کور نے سرجیت کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سربجیت سکھ تھا، سکھ ہے اور رہے گا۔ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ایک سابق فوجی افسر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے دوران سماعت فوج سے جواب طلب کر لیا ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے کرنل ریٹائرڈ محمد اکرم کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بادی النظر میں ان کی درخواست آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ہے۔ جو پہلی پٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو رول کی کمی ہے وہ رول جب وہ بنائیں گے تو وہ ایک نیا رول میں شامل ہو جائے گا کہ جس کے ماتحت وہ لازم ہوگا کہ وہ جو ہی کورٹ ورڈکٹ دیتی ہے اس کو فوراً اناؤنس کرے، جیسے ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کرتی ہے۔ یہ ترمیم ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایکیوز کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں اوتھ کے اوپر، اس کے اندر بھی وہ ترمیم کر دیں گے۔ اور دوسرا جو گواہ ہیں سمری کے دوران جو کہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، اس کا بیان جو اوتھ پہ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ترمیم کریں گے۔ تو اس حد تک یہ ترمیم ہوگا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی میں کورٹ مارشل کے دوران ملزم کو جن الزامات کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے وہ الزامات اسے سزا کے بعد بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو فوجی جہاں جس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ اکیوز کا، تو اس کا جو کورٹ کا فائنڈنگ ہوتی ہے کہ یہ گلٹی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اس کو وہ نہیں بتلاتے۔ اس کی جو پروسیڈنگز جب کنفرم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کو وہ پرومولگیٹ کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ایکٹ کے اندر ایک پروویژن ہے جسے کہتے ہیں سیکشن 131 کہ جو ہی کورٹ ایک ورڈ اپنا فائنڈنگ دیتی ہے تو کنفرمیشن سے پہلے اس کو حق ملتا ہے کہ وہ چاہے تو کنفرمنگ آفیسر کو درخواست دے سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ جو ورڈکٹ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا تو اس واسطے وہ درخواست نہیں دے سکتا، تو یہ اس کے جو حق ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ درخواست گزار پر امید ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ عدالت نے سماعت 4 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے فوج کی جیک برانچ کو ہدایت کی ہے کہ درخواست گزار کی جمع کرائی گئی دستاویزات پر جواب تیار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ کیمرہ مین عبد الواحد کے ساتھ جاوید سومرو، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔ کوئٹہ میں زائرین کی بس پر خودکش حملے میں 13 افراد کی ہلاکت کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، نظام زندگی معطل رہا۔ شہری حلقوں کے نزدیک زائرین کی بسوں پر حملے فرقہ وارانہ تنازعات ابھارنے کی ناپاک کوشش ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ مجلس وحدت مسلمین نے واقعے کے خلاف 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شٹر ڈاؤن کی وجہ سے کوئٹہ میں کاروبار نظام زندگی معطل ہے۔ شہر کے بڑے اور چھوٹے کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بہت کم ہے۔ گزشتہ روز ایران سے آنے والی زائرین کی جس بس کو ہزار گنجی میں نشانہ بنایا گیا اس میں 40 سے 50 افراد سوار تھے۔ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی دریاؤں میں پانی کی سطح معمول سے بلند ہو گئی ہے اور 2 سال پہلے سیلاب سے متاثر ہونے والے بہت سے علاقے خطروں کی زد میں آ گئے ہیں۔ انہی خطروں سے گھرا نوشہرہ کا گاؤں محب بانڈا بھی ہے، جس کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محمود جان بابر۔ دو سال پہلے 29 جولائی کو غیر معمولی سیلاب سے لگ بھگ آدھا پاکستان متاثر ہوا۔ خیبر پختونخوا کے تو اکثر اضلاع متاثر ہوئے۔ یہ ضلع نوشہرہ میں واقع ایک گاؤں محب بانڈا ہے جو اس سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اب ایک بار پھر جب پانی دریا کے کناروں کو چھو رہا ہے مگر ابھی کنارے پلانگ کر باہر نہیں نکلا، گاؤں کے باسی پہلے ہی اپنے مال متا، مویشی اور غلے کے ساتھ علاقے سے نکل رہے ہیں۔
हमारे गांव को इस वक्त इस वक्त खौफनाक तरीन मसला ये है कि गांव की दरिया की कटाई हो रही है, और इस कटाई से हम परेशान इसलिए हैं कि कटाई हमारे गांव की जो आबादियां हैं, हमारे मकबरे हैं, स्कूल है, एग्रीकल्चर हवाले से जो खेत हैं, ये सारे दरियाबुरद हो जाएंगे। तो हुकूमत से हमारे इल्तिजा है कि हमारे लिए कटाई के लिए उसको बंदोबस्त करने के लिए इस पर बनाएं, मगर वहाँ पर बनाएं जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। इलाके के लोग सैलाब से तबाह अपने इलाके में इनकी मदद करने वाले इदारों और अफराद के शुक्रगुजार हैं, लेकिन इनमें से कुछ का कहना है कि सैलाब के खदशे और दरिया में पानी की बुलंद होती हुई सतह ने इनकी खवातीन और बच्चों की नींदें उड़ा दी हैं। ये पेशावर लेकर जा रहा हूँ, पानी मुसलसल बढ़ रहा है जो फसल और जानवर को बहाकर ले जाता है। अहले इलाका को ये भी शिकवा है कि हुकूमत और इनके मुंतखब नुमाइंदों ने गुज़िश्ता सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा और हिफाजती पुश्ते बनाए भी तो वहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत कम थी। हमारे बच्चे डर के मारे नहीं सोते, बल्कि ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं सो पा रही। वो हमारी तसल्ली को नहीं मानते और कहते हैं कि अखबार, टीवी और रेडियो वाले सैलाब के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहे। 10 से 12 हज़ार गिरानों पर मुश्तमिल ये गांव पूरा का पूरा परेशान है। ज़िला नौशहरा के इस देहात, मुहिब बांडा और इस जैसी बहुत सी आबादियों को इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है वो इस पानी में मज़ीद इजाफे का है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर बरसाती बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर शायद ये पानी एक बार फिर इन देहातों में दाखिल हो जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ महमूद जान बाबर, CNBC पाकिस्तान, मुहिब बांडा, नौशहरा। कुछ बात करेंगे शहर कायद की, जहां मारने वालों के लिए इंसानी जिंदगी की कीमत चंद कौड़ियों से ज्यादा नहीं। वहीं लाइफ गार्ड्स नईम अली दूसरों की जान बचाने के लिए जिंदगी की बाजी लगा देता है। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट। खुशी, रोज़ी और ज़िंदगी, ये सब इंसान और समंदर के दरमियान रिश्तों के मुख्तलिफ पहलू हैं। आज से 10 साल पहले कराची के साहिल पर सालाना 200 से 250 अफराद खूनी लहरों में अपनी ज़िंदगी खो देते थे और हर मौत पर नईम दुखी हो जाता था। और जब एक निजी तंजीम पॉल्स ने समंदर पर लोगों की जानें बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स लगाना शुरू किए तो नईम को जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का बहाना मिल गया। बचपन से हम लोग तो माई गिरे हैं, तैरना स्विमिंग आती है, तो यानी कि कोशिश किया कि इनमें भर्ती हो जाएं, लोगों की ज़िंदगी बचाएं तो इनमें से सवाब भी मिलेगा और लोगों की जानें भी बच जाएंगी। नईम 2004 से दूसरे लाइफ गार्ड्स के साथ लोगों की जानें बचा रहा है। समंदर पर आने वाले इनको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन अभी ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं कि लोग समंदर में उतरने से पहले लाइफ गार्ड से हदायत ले लें। ये हमारी गलती नहीं पूछी, हमने दिल से नहीं पूछा, लेकिन पूछना चाहिए। बिल्कुल से पूछा है कभी आपने? नहीं, हमने कभी भी नहीं पूछा है। हमें तो पूछना चाहिए, वैसे हम पूछते तो हैं नहीं इनको। पूछे, डुबकी मार दी, जान को खतरा नहीं इससे। मैंने अमन पल्स वालों को ही यहाँ देखा है, इसके अलावा और कोई वेलफेयर जो सोशल नेटवर्क्स इस तरह के हैं उन्होंने किसी ने भी इतनी कोई कोशिश नहीं की। कराची जहाँ कातलों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, नईम उसी जान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। बलूचिस्तान का बंदा था, पसनी का, एक तो डूब गया। मैंने यानी कि हम लोग 4 लड़के गए थे उनको बचाने, चारों जख्मी हो गए। तो बंदे को हम लोगों ने समझो जिंदा निकाल दिया पत्थरों में से, और यानी कि हम लोग ज़ख्मी हो गए। हम लोग 4 लेबर तक में ज़ख्मी हो गए और उसको ज़िंदा निकाल दिया कोशिश करके, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको ज़िंदा निकाल दिया। नईम और उसकी तंजीम 2004 से आज तक 3000 से ज़ायद लोगों की जानें बचा चुके हैं। समंदर और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है, जो एक इंतहा में खुशी और रोज़गार तो दूसरी तरफ मौत। लेकिन नईम और इस जैसे दूसरे लाइफ गार्ड्स लोगों की ज़िंदगियों को बचाकर इस रिश्ते को लहरों की तरह खूबसूरत और समंदर की तरह गहरा बना रहे हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। शामिल करेंगे मज़ीद खबरें। जब भूख शदीद लगी हो और सामने हो अनवाع अक़साम के लवाज़मात, तो कैसा इंतज़ार और कहाँ का तकल्लुफ़। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध पीर मज़रुल हक का खिताब सुनने के बाद असातिज़ा खाने पर टूट पड़े। ये मनाजिर देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बस अभी अभी वजीर तालीम की तकरीर ख़त्म हुई और ये क्या, दूसरों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने और तहजीब व शाइस्तगी सिखाने वाले असातिज़ा खाने के वक्त सारी शाइस्तगी और आदाब भूल गए। किसी ने कबाबों पर बेसब्री से हाथ डाला तो किसी ने कोरमे पर की नजरे करम। तकरीब के मुंतज़मीन तो असातिज़ा से अपील ही करते रह गए कि सब्र व तहम्मुल से काम लें कि खाने के दौरान थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इसी तरह जो है वो आप तमाम को खाना मिलेगा भी और आप इत्मीनान से खा भी सकेंगे। बराए मेहरबानी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। Welcome, everybody come welcome, welcome to the party come welcome, welcome. As another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. मगर क्या करें जब तकरीब में तकरीरें ही ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो जाएं और सब भूख से निढाल हों तो सब्र का दामन हाथ से छूट ही जाता है। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ताहम अगर आपको 1 साल पहले पाए जाने वाले हाथियों के दांत दिखाए जाएं तो आप उनकी लंबाई देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, सर्बिया में कोयले की कान के नज़दीक खुदाई के दौरान खास नस्ल के हाथियों की बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं। दारुल हुकूमत बलगराद के मशरक़ से मिलने वाले बाक़ियात में हाथियों के दांत और हड्डियाँ शामिल हैं। सर्बिया में माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक 1 लाख साल पहले पाए जाने वाले इन हाथियों के दांत बहुत बड़े होते थे, जिनकी लंबाई तकरीबन 10 फीट है। दरियाफ्त होने वाले हाथियों के ढांचे नुमाइश के लिए पेश कर दिए गए हैं। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।